We're going to open the Word of God Vamos a abrir la palabra de Dios to 1 Chronicles a Primera de Crónicas, chapter 22. capítulo 22. And we're going to talk about Y vamos a hablar building de construir and perfecting y perfeccionando the temple. el templo. Amen. Amén. When everyone has it, say amen. Cuando todos lo tengan, digan amén. Amen. The Word of God says in 1 Chronicles chapter 2, we're going to read the whole chapter. Vamos a leer todo el capítulo, Primera de Crónicas, capítulo 2. No, 22. Oh, 22, disculpe. But don't be sad. Pero no esté triste. It's a short chapter, Es un capítulo corto, but we'll read more word. pero vamos a leer más palabras después. Amen. 1 Chronicles chapter 22 Primera de Crónicas, capítulo 22. says, Then David said, This is the house of the Lord God, and this is the altar of whole burnt offering for Israel. So David gave orders to gather all converts to Judaism, those in the land of Israel, and he appointed masons to cut hewn stones to build the house of God. And David prepared iron in abundance for the nails of the doors of the gates, and for the joints and bronze in abundance beyond measure, and cedar trees in abundance. For the Sidonians and those from Tyre brought ample cedar wood to David. Now David said, My son Solomon is young and inexperienced, and the house to be built for the Lord must be exceedingly magnificent, known and glorious throughout all countries. I will now make preparation for it. So David made abundant preparations before his death. Then he called for his son Solomon and charged him to build a house for the Lord God of Israel. And David said to Solomon, My son, as for me, it was in my heart to build a house to the name of the Lord my God. But the word of the Lord came to me, saying, You have shed much blood and have made great wars. You shall not build a house for my name. And for in my sight you have shed much blood on the earth. Behold, a son shall be born to you, who shall be a man of rest, and I will give to him rest for all his enemies and that surround him. His name shall be Solomon, and I will give him peace and quietness to Israel in his days. He shall build a house for my name, and he shall be my son, and I will be his father, and I will establish the throne of his kingdom over Israel forever. Now my son the Lord shall be with you and prosper you. You will build a house to the Lord your God, as he spoke concerning you. Only may the Lord give you wisdom and prudence and strength, you concerning Israel, that you may guard and do the law of the Lord your God. Then you will prosper if you take care to fulfill the ordinances and judgments that the Lord charged Moses concerning Israel. Be strong and be of good courage. Do not fear nor be dismayed. Indeed, I, according to my poverty, have prepared for the house of the Lord 100,000 talents of gold, 1,000,000 talents of silver, and bronze and iron beyond measure, for there is so much. I also prepared timber and stone, to which you also may add. Moreover, there are workmen with you in abundance, woodsmen and stonecutters and all types of skillful men of every kind of work. Of gold and silver and bronze and iron there is no limit. Arise and begin working, and the Lord be with you. David also commanded all the leaders of Israel to help Solomon his son, saying, Is not the Lord your God with you? And has he not given you rest on every side? For he has given the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before the Lord and before his people. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Therefore arise and build the sanctuary of the Lord God, and into the house to be built in the name of the Lord bring the ark of the covenant and the Lord, and the house article and the holy articles of God. Amen. Everyone may be seated. Todos se pueden sentar. And we're going to start Y vamos a empezar with verse 1. con el versículo 1. Verse 1, it says, Versículo 1 dice, Then David said, This is the house of the Lord, and this is the altar of whole burnt offering for Israel. Now David is speaking. ahora David está hablando. The house is not built yet. La casa todavía no está construida. The altar is not built yet. El altar todavía no está construido. But he says, This is the house. Pero dice, esta es la casa. This is the altar. Esta es el altar. What is he talking about? ¿De qué está hablando? There's nothing there. Pero no hay nada allí. And I thought to myself, Y yo me pregunté a mí mismo, well, before you begin building, what do you need? bueno, antes de que tú
construyes algo, ¿qué es lo que necesitas? You need a plan. Necesitas un plan. And David had in his heart to build a temple for God. Y David tenía en su corazón construir un templo para Dios. And he says in this chapter Y dice aquí en este capítulo that it has to be exceedingly magnificent. que tiene que ser extraordinariamente magnífico. So I can imagine Entonces yo me puedo imaginar that he had this temple. que él tenía este templo. Here's the blueprints. Aquí están los planos. This is the temple. Este es el, This este es el is the templo. house. Esta es la casa. This is the altar. Este es el altar. We're going to do this. Vamos a hacer esto. Okay? ¿Ok? Pay attention. Pon atención. Because this we're going to make it. Porque eso es lo que vamos a construir. And he was excited. Y estaba excitado. So excited. Muy excitado. And the blueprints, Y en los planos they tell you what size it's going to be, dice de qué tamaño va a ser, what it's going to look like. qué es lo que, cómo se va a ver. And I can imagine Y yo puedo imaginarme how excited he was. qué tan emocionado estaba. Not just that he's going to build the temple, No solamente de que él va a construir el templo, because he wasn't going to, porque no lo iba a hacer él, but that it was going to be for God. sino que iba a ser para Dios. Because the word says that he had a heart after God. Porque dice la palabra de Dios que él tenía un corazón conforme al de Dios. And he wanted to do something for the Lord. Y él quería hacer algo para el Señor. And I thought, why is a blueprint important? Y yo dije, pero ¿por qué el plano es tan importante? A lot of us Christians Muchos de nosotros cristianos like to say, quiere decir, I don't know what God's plan is. oh, yo no sé qué es el plan de Dios. Well, there's a problem with that. Bueno, hay un problema en eso. Because God says Porque Dios dice that he tells us his plans. que Él nos habla sus planes. So this blueprint, Entonces, este plan, I thought, has God given a blueprint before? yo pensé, bueno, Dios ha dado un plan antes And the answer is yes. y la respuesta es sí. The Lord gave a blueprint to Noah Dios le dio los planos a Noé before he built the ark. antes de que él construyó la arca. Now, there's something very important. Ahora hay algo muy importante. He didn't give the blueprints to Noah 1 month before No le dio los planos a Noé un mes antes or 1 year before. o un año antes, But it is said sino que es dicho that Noah had the blueprints que Noé tenía los planos 120 years por 120 años before antes the storm was to come. que la tormenta vino. 120 years 120 años before the flood was to come. antes de que el diluvio viniera. It wasn't just No era solamente because the ark was going to be huge porque el arca iba a ser grande and it needed time to be built, y necesitaba tiempo para ser construida, but he was given it with time sino que se lo dio con tiempo, because everything that's built for the Lord porque todo lo que es construido para el Señor has to be done in his image. tiene que ser hecho en su imagen. What you do for God has to be done perfect for him. Lo que tú haces para Dios tiene que ser perfecto para Él. It can't just be anything. No puede ser solamente cualquier cosa. Not like when you're tired No como cuando estás cansado and you go home y vas a la casa and you just clean up and you put things here and there so it's y hidden. solamente limpias y pones cosas así para que se escondan. No, but what you do for God No, sino que para lo que tú haces para Dios is perfect. es perfecto. Is in his image. Es en su imagen. When God gives you the blueprints, Cuando Dios te da los planos, you can't skip a corner. no puedes cortar esquinas. You can't miss a piece of wood. No te puede faltar un pedazo de madera. You have to follow it exactly. Tienes que seguirlo exactamente. Imagine if Noah didn't follow it exactly, Imagínate si Noé no lo siguió exactamente. that the ark would have fallen into the waters. Entonces la arca hubiera caído en las aguas. Now, Ahora it needs time necesita tiempo to do these things. para hacer esto. So I want us to look at your brother Entonces yo quiero que tú mires a tu hermano and say, God y dile, Dios wants you quiere que tú to build a temple hagas el templo and perfect his y temple perfecciones su templo in you. en ti. And now I want you to look at a youth. Y ahora yo quiero que Everybody veas look a over un there. joven. Everybody look at the youth Y ahora todos vean a los and jóvenes say, youth, y díganle, jóvenes, God Dios wants you to perfect his quiere temple. que perfecciones su templo And it takes y time. se toma tiempo. It's going to take Se va time. a tomar tiempo. Amen. Amén. And it's for his perfect molding. Y es para su moldeo perfecto. Most likely it takes more time than we want. Más
tiempo que el que nosotros queremos que tomara, because it's hard. porque es difícil. It's hard to walk and obey God in everything. Difícil de caminar y obedecer a Dios en todo, But working in His ways and His will, pero trabajando en su manera y en su voluntad, walking in His path, caminando en su camino, following His blueprints, siguiendo sus planos, gets us closer nos hace acercarnos más to having the temple a tener el templo reflect que refleja what God sees in us. lo que Dios ve en nosotros. Because remember Porque acuérdate that the building of the temple que el construir del templo needs to be done diligently se necesita que ser diligentemente, because it's for God. porque es para Dios. And I don't mean the physical temple. Y yo no digo del templo físico, And we're going to get there. y vamos a ir para But we're allá, talking about this temple. pero estamos hablando de este templo, Because the word of God says that the Spirit resides in us. porque la palabra de Dios dice que el Espíritu Santo vive en nosotros, And He doesn't leave it up to question. y Él no lo pone en cuestión, He says, you are the temple. sino dice, tú eres el templo. Okay, so let's pay ¿Ok? attention. Entonces hay que poner atención. To complete the work, Para completar el trabajo, we need to know the design plans. necesitamos que conocer los planos diseñados. And how do we know the design plans? Y cómo nosotros conocemos los planos diseñados. We need to seek God. Tenemos que buscar a Dios. We need to surrender to Him. Tenemos que rendirnos hacia Él. He's the one with the plans. Él es el que tiene los planos. He created us. Él nos construyó a And nosotros He knew us even before we were in the womb. y nos conoció a nosotros antes de que estábamos en el He vientre de has nuestra the madre. design plans for the temple that He is going to live in us. Él tiene los planos diseñados para cuando de lo que Él está viviendo en nosotros. And so that we may know it, Para que nosotros lo conozcamos, we need to seek Him and we need to know Him. tenemos que buscarle y conocerle. Amen. Amén. So just like with Noah, So, así como Noé, God gives the instructions. Dios le dio instrucciones And He doesn't leave it for you to guess. y Él no lo pone para que tú pues lo adivines. Nothing is left to figure out on your own. Nada está para que tú lo busques por tu propia cuenta, And whether you like it or not, sino que te guste o no te guste, or whether Noah liked it or not, o Noé le gustó o no le gustó, and all the human race said he was a crazy man, y toda la raza humana le hubieran dicho, eres un hombre loco. we are called Nosotros somos llamados to follow God's plan to the T. para seguir el plan de Dios a la perfección. Just as with Noah, Así como Noé, when we pray cuando nosotros oramos for the Lord to have His way in our lives, para que el Señor haga su voluntad en nuestra vida, because it's beautiful to pray it, porque es muy hermoso orarlo, but do we let Him? pero le dejamos, We pray it, lo oramos and He says, okay. y dice, ok, And then we start fighting with God because we want it our own y way. luego empezamos a pelear con Dios porque queremos, ¿verdad?, hacerlo a nuestra manera. Are we following His plan for our lives? Estamos siguiendo su plan para nuestras vidas, Or do we want Him to help us with our own plan? o queremos que Él nos ayude con nuestro propio plan. To build the temple, Para construir el templo we have to obey. tenemos que obedecer, We have to heed the word of God. tenemos que escuchar la palabra de Dios, We have to be mature in the faith. tenemos que ser maduros en la fe, We have to truly trust in God. tenemos que verdaderamente confiar en Dios. To know the plan, Para conocer el plan, we have to know the engineer. tenemos que conocer el ingeniero, We have to know and understand God. tenemos que conocer y entender a Dios. And I want us to read what it says in Jeremiah Y quiero que leamos lo que dice en Jeremías, chapter 9, capítulo 9, verse 23 and 24. versículo 23 y 24. Because we may have all the strength, Porque podemos tener todas las fuerzas we may have great ideas, y muy buenas ideas, but we need to follow the plan of God for us. pero necesitamos que seguir los planes de Dios para And to nosotros. follow the plan, we have to know Him. Y para seguir los planes We have to tenemos que understand Him. conocerle y entenderle. In Jeremiah chapter 9, verse 23 and 24 says, "Thus says the Lord, Jeremías 9, 23 y 24. Thus says the Lord, let not the wise man glory in his wisdom, let not the mighty man glory in his might, nor let the rich man glory in his riches, but let him who glories glory in this, that he understands and knows me, that I am the Lord, exercising loving kindness, judgment, and righteousness in the earth, for in these I delight, says the Lord."
dice el Señor. Jeremiah, Jeremías, very explicitly. muy explícitamente, Make sure in the beginning asegúrate que en el principio and in the end y en el final, that this is what God says. que esto es lo que Dios dice. David may have been prepared David a lo mejor fue preparado to build the temple, para hacer el templo, but Nathan, pero Natán, the prophet, el profeta, came to him and said, God said, you're not building the le temple. dijo, tú no lo vas a construir, It's not for you to build. no es para ti para que lo construyas. And so all David did was prepare it. Y lo único que David hizo fue prepararlo. And David could have gloried in all of his wisdom. Y David se hubiese gloriado en toda su sabiduría. David could have gloried in all of his might. David se hubiera gloriado en todo su poder. He could have gloried in all of his preparations. Se podía gloriar en todas sus preparaciones. But instead, Pero en vez, he gloried él se glorió in knowing and understanding God, en conocer y entender a Dios. having a heart after God. Tener un corazón de acuerdo a de Dios. He understood Él entendió that it wasn't for him to build the temple, que no era para él construir el templo, but he made the preparations necessary. pero hizo las preparaciones necesarias. Okay, we have to know and Okay. understand God. Tenemos que Amen. conocer y entender a Dios. The Amén. building of the temple El construir del templo may be slow, puede que sea despacio, but we have to have patience. pero necesitamos que tener paciencia, Patience. paciencia. And we have to humbly continue the work, Y tenemos que humildemente continuar trabajando, because when we do both, we remember that the glory is not for me. porque cuando hacemos ambas nos acordaremos que la gloria no es para mí, The glory is for him. la gloria es para Él. Hebrews chapter 11 talks about the men of faith. Hebreos capítulo 11 habla de los hombres de la fe. Each little portion of Hebrews 11 says about each man of faith in the Bible. Cada porción de Hebreos 11 dice de cada hombre de la Biblia. And the common theme of each one, Y el tema común de cada uno de ellos that they live by faith, es de que ellos vivieron por fe, that they knew God, que ellos conocieron a Dios and that they determined to do His will y se determinaron a hacer su voluntad by faith, por fe, even though they didn't know the outcome. aunque ellos no conocían lo que iba a pasar al fin. But the outcome, Pero en el fin, they were the victors. ellos fueron los victoriosos. And so are we, Y nosotros también, if we are determined to do His will si nosotros somos determinados en hacer su voluntad by faith, por fe, not knowing what the outcome is. no sabiendo lo que va a pasar al final, The Lord el promises Señor promete, He is the victor, Él es el victorioso. and we are His people. Y nosotros somos su pueblo. And when we obey Y Him, cuando nosotros lo obedecemos, when we follow His commands, cuando nosotros seguimos sus mandamientos and allow truly for His will to be done in our lives, y dejamos que verdaderamente su voluntad se haga en nuestras vidas, that we also are the victors. entonces nosotros también somos los victoriosos. With faith and knowing the Lord, Con fe, conociendo el Señor, we're the victors with Jesus. Amen. nosotros somos los victoriosos en Cristo. Amén. So why are we talking about the temple? Entonces, ¿por qué estamos hablando del templo? I like us to understand. Yo quiero que nosotros entendamos. God calls each of us His temple. Dios nos habla a cada uno de nosotros su templo. And we're going to go to 1 Corinthians Y vamos a ir a Primera de Corintios, chapter 3. capítulo 3. 1 Corinthians chapter 3 verse 16 and 17. Primera de Corintios, Chapter 3 capítulo 3, verse 16 and 17. versículo 16 y 17. Amen. So that we may see that the Old Testament, the New Testament, they go together. Para que veamos que el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento van juntos. And beautifully so. Y muy hermoso. 1 Corinthians Hermosamente. 3, 16 through 17 Primera de Corintios 3, 16 y 17. says, Do you not know that you are the temple of God and that the Spirit of God dwells in you? If anyone defiles the temple of God, God will destroy him. For the temple of God is holy, which temple you are. This is spoken over the one who confesses the Lord. Paul here doesn't say that you know you're the temple Pablo no dice aquí, tú sabes que eres el templo, or you are the temple. o tú eres el templo. He says, hello, Dice, hello, don't you know that you are the temple? ¿qué no lo sabes que tú eres el templo? That the Spirit is in you? Que el Espíritu está en ti, That He lives in you? que Él vive en ti. What temple are you? ¿Qué templo eres tú?
that you allow the world que dejas que el mundo to destroy you. te destruya. Because that's what the world does. Porque eso es lo que el mundo hace. Because the temple of God is called to be holy. Porque el templo de Dios está llamado a ser santo. Because God can only reside in what is holy. Porque solamente Dios puede habitar en un templo que es santo. And Paul says, Y Pablo dice, why are you not being holy? ¿por qué no estás siendo santo? The temple has to be holy. El templo tiene que ser santo. Confessing the Lord's name Confesando el nombre del Señor isn't the end. no es el final, It's a walk. es un caminar. And we got to keep Y walking. tenemos que seguir caminando. And he doesn't leave it here. Y Él no lo para aquí, He wasn't done. no lo terminó. 3 chapters later, 3 capítulos después, and we're going to go there. y vamos a ir para allá. 1 Corinthians Primera de Corintios, chapter 6, capítulo 6, verse 19 and 20. versículo 19 y 20. He says again, Dice otra vez, just in case you missed it before. en caso si lo perdiste antes, 1 Corinthians Primera de Corintios 6, 6, 19 through 20. 19 al 20. He says, or do you not know that your body is the temple of the Holy Spirit who is in you, whom you have from God, and you are not your own? For you were bought at a price. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. I want you to put your heart right here. Put your hand right here on your heart. Yo quiero que pongas tu mano en tu corazón. This is God's. Este le pertenece a Dios. Say, this is God's. Dile, este le pertenece a Dios. This is not mine. Esto no es mío. This is not mine. Esto no es mío. This is God's. Esto es de Dios. Amen? Amén. And as the temple of God, Y como templo de Dios, we have to be holy. tenemos que ser santos. Recognize Reconocer that the Holy Spirit is in you. que el Espíritu Santo está en ti. And Paul wasn't done. Y Pablo no terminó. That wasn't enough. Eso no fue suficiente. So his next letter, Entonces, su próxima carta, which is 2 que Corinthians, es Segunda de Corintios, we're going to go there. vamos a ir allá. He says again, Dice otra vez, just in case you missed the first letter. en caso si fallaste la primera carta, 2 Corinthians, Primera de Corintios, chapter 6, Segu- Second Corinthians. 2 Corinthians, Segunda de Corintios, capítulo 6, verse 16 and 18. versículo 16 y 18. And it says, and what agreement has the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I dwell in them and walk among them. I will be their God, and they shall be my people. Therefore, come out from among them and be separate, says the Lord. Do not touch what is unclean, and I will receive you. I will be a father to you, and you shall be my sons and daughters, says the Almighty God. We're his temple. Nosotros somos su templo. What are we doing with idols? ¿Qué estamos haciendo con ídolos? What are we doing with things that don't benefit the temple? ¿Qué estamos haciendo con las cosas que no benefician al The templo? Lord dwells with us. El Señor habita en nosotros. He calls us his people. Él nos llama a su pueblo. And I tell you Y déjeme decirte that if we're not holy que si nosotros no somos and we don't santos obey his word, y no obedecemos su palabra, he has to flee. Él tiene que irse. Because he cannot be united with what is not with his character and his nature. Porque Él no se puede unir con lo que no es de su carácter y su naturaleza. So we're going to go back Entonces vamos a retroceder to talking about perfecting the temple. en hablar en perfeccionar el templo. And now we see Ahora vemos that he, que Él, not Paul, no Pablo, but God, sino Dios, he declares us Él nos declara as his temple. como su templo. Amen. Amén. So back in 1 Chronicles chapter 22, Ahora, Primera de Crónicos, capítulo 22. we didn't lose it, right? No lo perdimos, ¿verdad? 1 Chronicles chapter 22, in verse 3 to 6, Versículo 3 a 6. it talks about some of David's preparations. Habla de algunas preparaciones de David. He made a lot of preparations. Él hizo muchas preparaciones, But we also see pero también vemos the word abundance la palabra abundante 3 times. 3 veces. Abundance Abundante 3 times. 3 veces. Why? ¿Por qué? What does abundance mean? ¿Qué es lo que significa abundante? It means to multiply, to overflow, to increase. Quiere decir multiplicar, sobresalir, incrementar. All the preparations that David did, Todas las preparaciones que David hizo, he didn't do it barely. no lo hizo a medias, He didn't do it just enough. no lo hizo suficientemente. He did it abundantly. Él lo hizo abundantemente. That you may not need all of it,
que You may not need all of the preparations, no vas a lo mejor no vas a necesitar todas las but preparaciones, that you have it all. pero sino que lo tienes todo, That there is no lack in the need. que no hay ninguna necesidad, falta en la necesidad. Amen. Amén. And he knew Y él sabía as he made the preparations cuando él hizo las preparaciones that he wasn't going to build the temple. que él no iba a hacer el It templo. wasn't a surprise later, No era una sorpresa después, but he knew as he was making the preparations pero él sabía mientras él estaba haciendo la preparación that he wouldn't even see the temple built. que él ni iba a ver el templo cuando ya fuese construido. But he still did the preparations. Pero él todavía hizo las And with preparaciones joy and with gladness. y con gozo y con alegría, Because it was not for him, porque no era para él, but it was for God. sino era para Dios. And if we can come to that same Y si understanding, podemos llegar hacia el mismo then entendimiento, we start in our walk with joyful and gladness. entonces empezamos nuestro caminar con gozo y con alegría. How quickly we get discouraged. Qué tan rápidamente nosotros nos desanimamos. Sometimes we feel, oh, I can do that. Y a veces sentimos de que, oh, sí, yo lo puedo hacer. I can be in that ministry. Yo puedo estar en ese ministerio. I can do that in the house. Yo puedo hacer eso en la casa. But when God says, Pero cuando Dios dice, no, that's not what I want for you, eso no es lo que yo quiero para ti. we get discouraged Nosotros nos desanimamos and we don't do anything at all then. y después ni hacemos nada. And we just fill another seat. Y solamente llenamos un asiento. But God calls us to work in his house. Pero Dios nos llama a trabajar en su casa. He calls us to build this temple. Nos llama en construir este templo. And it may not be what we desire to do. Y puede que sea que no sea lo que nosotros deseamos hacer. Okay? David desired to build the house, David deseó construir la casa, but God didn't allow it. pero Dios no lo dejó. We still have to continue in his work humbly, joyfully. Todavía tenemos que seguir en su trabajo humildemente y gozosamente. Because this is what the work of God is for. It's for his glory. Porque esto es la obra de Dios, es para su gloria. Amen? Amén. Amen. Amén. And in verse 3, En el versículo 3, he prepares iron, él prepara hierro and that symbolizes strong support. y eso simboliza apoyo fuerte. It symbolizes severe labor. Simboliza labor severo. He didn't just do the simple work. No solamente hizo el trabajo simple. He didn't go gather things. Él no solamente fue y recogió cosas, But he did all the preparations even if it needed severe labor. sino que hizo todo como un labor severo. And verse 5 Y en versículo 5 says that he did all these preparations before he died. dice que hizo todas sus preparaciones antes de que murió. Clearly, because he can't do anything after he dies. Claramente porque no pudo hacer nada después de que murió. But why does the word says he did all this before he died? Pero ¿por qué dice que él hizo todo esto antes de que muriera? It says this because he spent the time. Y dice porque él se tomó el tiempo, He used all his energy él usó toda su energía because it was for God. porque era para Dios. And he made sure the preparations were done. Y se aseguró que las preparaciones estaban terminadas. Okay, ¿Ok? sometimes A veces we don't get to see the final outcome. nosotros no podemos ver el final. Okay? We don't Yes. get to see the fruit of our labor. No podemos ver el fruto de nuestra labor. And this is where patience comes again. Y aquí es donde la paciencia viene otra vez. We get impatient. Nos ponemos impacientes. We're working and we're working. Estamos trabajando y trabajando. And where's the fruit? ¿Y dónde está el fruto? Some we see, Algunos sí lo vemos. some come right away. Unos vienen rápidamente. But some you work and the fruit is a little ways away. Pero otros trabajas y el fruto está muy lejos. But we cannot get discouraged. Pero no podemos desanimarnos. Because even if you do the work for God Porque aunque tú hagas el trabajo para Dios and your heart is in God, y tu corazón está en Dios, even if you do the work until you die no importa que hagas el trabajo hasta que te mueras and you don't see the final outcome, y no ves el producto final, it's okay. está bien. Because the glory is for God. Porque la gloria es para Dios. You don't need to see the final outcome. No necesitas que ver el final. Because that's where our faith and our trust comes in. Porque ahí es donde está nuestra fe y nuestra confianza. Because it's for God. Porque es para Dios. We get impatient, Nos ponemos impacientes, but we need to remember pero necesitamos que acordarnos that even the fruit que aunque el fruto of our labor de nuestro trabajo is for Him. es para Él. Amen. Amén. Jesus is Amen. the one who prepared us. Jesucristo
Jesus is the one who prepared us. Jesucristo es el que nos preparó. While he was here, Mientras Él estaba aquí, he didn't get to see us Él no nos vio a nosotros as we are. como nosotros somos. He had his disciples Él tenía sus discípulos and the followers, y los seguidores, but they didn't truly understand the victory yet. pero verdaderamente no entendieron la victoria todavía. Okay? So Okay. he came, Entonces Él vino, he prepared us, Él nos preparó, he did all the work, Él hizo todo el trabajo, but he still didn't get to see this. pero todavía no llegó a ver esto. This, his bride. Esto, su novia. This is what he's coming back for. Esto es lo que Amen. Él viene para And he came- de regreso. Y Él vino. The pastor in New Jersey said El pastor en Nueva York sí dijo that Jesus could have come in all his glory. que Jesucristo pudo ver venir en toda su gloria. He is all powerful. Él es todopoderoso. He could have come and taken all of humankind. Él pudo venir y tomar toda la raza humana. And let's say he didn't even want the ones who wouldn't obey him, Y hay que decir que agarró todos los que ni le querían obedecer, because God knows it all. porque Dios lo conoce todo. He knows that in the end, you're going to obey me, you're not going to obey me. Él conoce de que tú me vas a obedecer y tú no me vas a obedecer. So God could have came Entonces Dios pudo venir in all his glory en toda su gloria and said, Satan, you have no power. y dice, Satanás no tiene ningún poder. Taking the keys, Tomar las llaves, taking the people that would obey him, tomar las personas que lo hubieran obedecido and that's it, end of story. y nada más así, el fin de la historia. But that's not what God's plan was. Pero eso no fue el plan de Dios. The plan of God El plan de Dios required requería that he send his son de que Él mandara a su Hijo to make all the preparations. para hacer todas las preparaciones. He made the preparations for the church. Él hizo todas las preparaciones para la iglesia. He made the preparations of the people. Él hizo las preparaciones de las personas. He did it all Él lo hizo todo. on to the cross. Todo hasta la cruz. All of it. Todo. So the preparation is there. Entonces la preparación ya está allí. David made the preparation for Solomon, David hizo las preparaciones para Salomón. and Jesus did the preparation for us. Y Jesucristo hizo las preparaciones para nosotros. And if we don't feel prepared, Y si if we do not feel prepared no nos sentimos preparados to perfect this temple, para perfeccionar este templo, then we still entonces todavía don't nosotros know and understand God, no conocemos y entendemos a Dios. because he's made it all. Porque Él lo hizo todo. He's done it all. Él lo hizo todo. Amen. Amén. God wants us to be humble, Dios quiere que nosotros seamos humildes, like David, como David. even if the intention is good, Aun si la intención sea buena, even if the desires for God. aun si el deseo es para Dios, We need to remember tenemos que recordar that it's not our will, de que no es nuestra voluntad, but it's his will. sino su voluntad. Amen. Amén. Ephesians Efesios chapter 2, capítulo 2, verse 19 and 22. versículo 19 y al 22. It says, Dice, Ephesians 2, 19, 22. Efesios 2, 19 al 22. Now, therefore, you are no longer strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and members of the household of God, having been built on the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ himself being the chief cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, grows into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together for a dwelling place of God in the Spirit. Jesus took all the trouble to prepare the temple of God. Jesucristo fue por todo, hizo todo, pasó por todo para preparar Temple. el templo para Dios, el templo. We need to Nosotros necesitamos truly come verdaderamente venir to do God's work para venir a hacer el trabajo de Dios and to take Jesus' preparations y tomar las preparaciones de Jesucristo and make us holy y hacernos santos and walk in the way that he wanted us to walk. y caminar en el camino que Él quiere que nosotros caminamos. Because otherwise we look to God Porque de otra manera miramos a Dios and we say your preparations aren't enough. y le decimos, tus preparaciones no son suficientes. If your temple is not holy, Si tu templo no es santo, if your walk is not holy, si tu caminar no es santo, if your walk is not daily, si tu caminar no es diario, we are basically telling God your preparations are not enough. le estamos diciendo a Dios, básicamente tus preparaciones no son suficientes.
But Jesus did all the preparations. Pero Jesucristo hizo todas las He preparaciones. did it abundantly. Él lo hizo abundantemente. And now it's our time Y ahora es nuestro tiempo to build and perfect his temple. de hacer y perfeccionar su templo. Even if we're young and inexperienced. Aun si somos jóvenes y inexpertos, So as with Solomon, así como Salomón he was young and inexperienced. era joven y inexperto. But when we understand God Pero cuando nosotros entendemos a Dios and we know him y le conocemos and we want to do his will above our y will, queremos hacer su voluntad sobre nuestra, then he shows us the plan. entonces Él nos enseña el plan. He says this is the plan. Dice, este es el plan. You're young and inexperienced, Tú eres joven y inexperto, but in your faith and your trust in me, pero en tu fe y en tu confianza en mí, this is the plan, este es el plan. and you're going to build it. Y tú lo vas a construir, You're going to perfect it. tú lo vas a Because perfeccionar. I'm going to dwell in you, Porque yo voy a habitar en ti and I'm going to shine through y you, yo voy a brillar a and you're través de going to ti. reflect me, Y tú me vas a reflexionar a mí, because that's why I created porque you. es por eso que yo te creí. Amen? Amén. So I want you to look at your brother Entonces yo quiero que mires a tu hermano. and say, were the preparations a waste? Y dice, donde la preparación se... awaits? A waste. A waste like a garbage? Yeah, like a waste. Oh, cuando la preparación es basura. Was the preparations a waste? Cuando la preparación es basura, The Lord deemed our bodies holy. el Señor nos redimió nuestros cuerpos santos. He deemed our bodies Él hizo nuestros cuerpos the place where the Holy Spirit resides. el lugar donde el Espíritu Santo habita. And God cannot contradict himself. Y Dios no puede contradecirse. So we have to be holy Entonces tenemos que ser santos as he is holy. como Él es santo. So how's your heart? Entonces, ¿cómo está tu corazón? How's your heart? ¿Cómo está tu corazón? How's your heart? ¿Cómo está tu corazón? Do we follow the nature and character of God? ¿Seguimos el carácter y la naturaleza de Dios? In verse 10 En versículo 10 of 1 Chronicles chapter 22, de primera de Crónicas, capítulo 22. David tells Solomon, you're going to build this house. David le dice a Salomón, vas a construir esta You're casa. going to build a house for his name. Tú vas a construir esta casa para su nombre. This is Christ's throne. Este es el trono de Cristo. And in the same manner, Y en la misma manera, our hearts is Christ's throne. nuestro corazón es el trono de Cristo. And the heart of the faithful Y el corazón del fiel are forever established. es para siempre establecido. And David could have just said to Solomon Y David le podía decir a Salomón what it says in verse 13. lo que dice en versículo 13. In verse 13, En versículo 13 it says dice that you will prosper, que tú vas a prosperar, that God is going to do all the work, que Dios va a hacer todo el trabajo, that if you fulfill all the statutes and judgments that the Lord charged Moses concerning Israel, then be strong. si tú cumpliste con todos los estatutos que Dios le dijo a Moisés, Be of entonces good sé courage. fuerte, sé valiente. But David didn't just say verse 13. Pero David no solamente dijo versículo 13, He said verse 12. él dijo versículo 12. And verse 12 says, only Y versículo 12 dice, solamente may the Lord give you wisdom and understanding, que el Señor te dé sabiduría y entendimiento. because it's important to have wisdom and understanding of God, Porque es importante tener sabiduría y entendimiento de Dios. and give you charge Y darte ese mandato concerning Israel, de acuerdo a Israel, that you may keep the law of God. para que tú mantengas la ley de Dios. So that in order to prosper, Entonces, para que tú prosperes, so that you can be strong and be of good courage and not be dismayed, para que seas fuerte y de de carácter fuerte y no te desanimes, then you have to have wisdom, entonces tiene que tener sabiduría, understanding entendimiento of the Lord God Almighty. del Dios Todopoderoso. Amen. Amén. And at the end of this chapter, Y al final de este capítulo, before we go to the last portion, antes de que vayamos a la última porción, I want us to take notice of two beautiful things yo quiero que veamos dos cosas muy hermosas that caught my attention about the temple. que me llamó a mí la atención sobre el templo. The word of God says in 1 Kings La palabra de Dios en Primera de Reyes, 6, capítulo 6, chapter 21 to 22, capítulo 21 al 22, it tells us nos dice that Solomon laid gold everywhere. que Salomón puso oro
por todo lugar. The verses say Y el versículo dice that Solomon overlaid the inside of the temple with pure gold. He stretched gold chains across the front of the inner sanctuary and overlaid it with gold. The whole temple he overlaid with gold until he had finished all the temple. Also, he overlaid with gold the entire altar that was by the inner sanctuary. I don't know how many times it says gold, no sé cuántas veces dice aquí el oro, but it says gold. pero dice oro. And gold Y el oro symbolizes treasure, simboliza tesoro, purity, pureza, refined, refinado, finest, lo más fino, beaten, golpeado, non-perishable, que no perece and incorruptible. y incorruptible. And gold Y el oro is what laid all over the whole temple. es lo que estaba en todo el templo. And Y we said dijimos that we are called his temple. que nosotros somos su templo. So we need to perfect ourselves Entonces nosotros tenemos que perfeccionarnos in his ways en su caminar and be overlaid with gold, y ser revestidos de oro, that even through the trials que aunque por la prueba that you're refined and beaten, que tú eres refinido y golpeado, that through your obedience and humility and trust in him, a través de tu obediencia, humildad y tu obediencia a él, you have eternal life. tú tengas vida eterna. And like the gold, Y como el oro, you're not perishable tú no pareces, and you're incorruptible. pereces And y the no enemy eres, has nothing no to eres do with you. corruptible y el enemigo no tiene nada en ti. And so we need to overlay Entonces nosotros tenemos que sobreponernos this temple with gold. este templo con oro. That doesn't mean we go buy gold, Eso no quiere decir que tú vas a ir a la tienda a comprar oro, but that we truly, sino que verdaderamente through the trials, a través de la prueba learn to praise God. aprendamos a alabar a Dios. Truly, through the trials, Verdaderamente a través de la prueba we take the beating tomamos los golpes so that we can be refined, para que seamos refinidos, so that in the end, para que al final we come out pure, salgamos puros, we come out imperishable, salgamos y que no parezcamos incorruptible. y incorruptible. And the other beautiful thing about the temple Y la otra cosa hermosa del templo is, where did Solomon build it? es de dónde Salomón lo construyó. I wanted to know where Solomon built the temple. Yo quiero saber dónde Salomón construyó el templo. And 2 Chronicles Y segunda de Crónicas, chapter 3 verse 1 capítulo 3, versículo 1, says that Solomon built the house of God dice que Salomón construyó la casa de Dios on Mount Moriah. en el monte Moriah. And this Y esto is the same place es el mismo lugar that Abraham donde Abraham prepared to offer Isaac. se preparó para ofrendar a Isaac. In case we missed it, En todo caso, si lo perdimos, I'm going to repeat it. voy a repetirlo. Solomon built the temple Salomón construyó el templo in the same place en el mismo lugar that Abraham que Abraham went to prepare to offer Isaac to the fue a Lord. preparar a Isaac al Señor. Amen. Amén. Who knows that there's no coincidences in God? ¿Quién sabe que no hay coincidencias en Dios? In the same place Y en el mismo lugar where the faithful servant, donde el fiel siervo, trusting in the Lord, confiando en el Señor, led to offer his only promised son, fue a ofrendar su hijo de la promesa as a sacrifice through obedience, a través como un sacrificio a través de la is the obediencia. same place on top of which Solomon built the temple. Es el mismo lugar donde Salomón construyó el templo. So to build the temple, Entonces, para construir el templo, to perfect the temple, para perfeccionar el templo, we must have this first: tenemos que tener esto primero, the character and nature el carácter y la naturaleza that reflects God, que refleja a Dios. that in here Que en aquí we give it as a living sacrifice daily. nosotros le demos como un sacrificio diariamente. We surrender to him daily Lo rendimos diariamente. so that the temple Para que el templo may be perfected. sea perfeccionado. Amen. Amén. Because a temple is not just like a house. Porque el templo no es solamente como una casa. Okay, the house we go in and we go out for work and we go in and we go out shopping. La casa donde tú
te metes, te sales, compras cosas y luego te metes otra vez y vas al trabajo But this después, temple, sino que en este templo where the Holy Spirit resides, donde el Espíritu Santo habita, He resides Él habita and He doesn't leave. y Él no se va. He doesn't have to go anywhere for anything. Él no tiene que irse para hacer otra cosa. And as long as we continue the walk Y mientras nosotros continuamos a caminar and we don't go this way or that y way, no vamos a este lado o a este otro lado, the Holy Spirit stays within el us. Espíritu Santo se mantiene en nosotros. And that's what we want. Y es lo que nosotros queremos. Because we want Him in charge of all things that happen. Porque queremos que Él esté encargado de todas las cosas que pasa, que ocurre. Imagine Imagínate that we become a little hard-headed que nos volvamos cabeza dura and we want to do something our way one time. y queremos hacer cosas a nuestra manera una sola vez. And this temple Y este templo no longer holy. ya no es santo And then something happens. y luego algo pasa And all of a sudden we need God. y de repente necesitamos a Dios, But we can't get rid of God pero nosotros no podemos deshacernos de Dios and then bring God back when we need Him. y luego traer a Dios cuando lo necesitamos And get rid of God. y luego despojarnos de Dios And bring God back when we y need Him. traerlo otra vez cuando lo necesitamos. He's not a toy. Él no es un juego, Él no es un juguete, He's not a game. Él tampoco es un juego. This is serious. Este es serio, This is our life. esta es nuestra vida. This is how I like to think about it. Y así es como a mí me gusta pensar, That the Holy Spirit ministered me. que el Espíritu Santo me ministró a mí, That our everyday life que en nuestro diario vivir is not about the family no es de la familia and going to work. o ir al trabajo, It's not that schedule. no es ese horario. But if you focus yourself on God Pero si tú te enfocas en Dios and walking holy, y caminar and you santamente make everything else around that, y hacer todo que lo rodea, then you're making a life for God. entonces tú estás haciendo una vida para Dios. So if the first thing, Entonces si la primera cosa if your schedule es de que si tu horario goes around va alrededor your praying, de tu orar, your reading of the word, tu leer de la palabra, then you're living a life for God. entonces tú estás viviendo una vida para Dios. Instead, what Christians do now, Pero en vez de lo que los cristianos hacen ahora, which is try and squeeze time in, de que es apretar cosas en el tiempo, we have to put this first. sino que tenemos que poner esto primero. We have to put Him first Tenemos que ponerle a Él primero and schedule everything around Him. y luego poner todo lo demás alrededor de Él. Amen? Amén. Amen. Amén. The end of this chapter Al final del capítulo says very beautifully dice muy hermosamente that we're each His temple, right? que So each individually we're His temple. individualmente somos su templo, But together, pero juntamente, united, juntos, we're His temple. somos su templo. Okay? So Okay. each of us are the temple of the Holy Spirit. Entonces cada uno de nosotros somos el templo del Espíritu Santo, But united, we are the temple of God pero as well. unidos también somos el templo de Dios también. So look at your brother Entonces mira a tu hermano and say, I need y you. dile, yo te necesito. And turn to your other brother Y volteate a tu otro hermano and say, you need y me. dile, tú me necesitas. In verse 15, En versículo 15, so not only entonces no solamente did Jesus make all the necessary preparations, Jesucristo hizo todas las preparaciones necesarias, but He also prepared us with the workers. sino también nos preparó con los labradores. Our brothers and sisters in Christ are the ones who help us. Nuestros hermanos en Cristo son los que nos ayudan, Okay? ¿ok? As the church of Christ, Como una iglesia en Cristo, we help each other. nos ayudamos mutuamente. We build and perfect one another. Construimos y perfeccionamos el uno al otro. We even Hasta feed off of our energies. nosotros nos alimentamos de la energía de cada uno And the edifying words, y de las palabras edificadoras, but also by the correction, pero también por la corrección, so that we don't start in the walk para que no empezamos en el caminar and then get off the path. y luego nos salgamos del camino. And so it says Entonces dice in Proverbs en Proverbios 15:30, 15:30, it says that the light of the eyes dice que la luz del ojo rejoices the heart.
regocija el corazón. And a good report Y un buen reporte makes the bones healthy. hace los huesos saludables. So when we go to our brother Entonces cuando vamos a nuestro hermano and we help perfect him, y le ayudamos a and we perfeccionarlo see that he may be struggling, y vemos que a lo mejor está batallando, but we build him up, pero lo construimos, we help make those bones healthy. hacemos esos huesos saludables, We help make the bones of the temple strong. hacemos los huesos de ese templo fuertes. And how do we keep the temple clean? ¿Y cómo mantenemos el templo limpio? Philippians Filipenses 4:8, 4:8 it says dice that whatever things are true, de que cualquier cosa que es verdad, whatever things are noble, todo lo que es noble, whatever things are just, lo que es justo, whatever things are pure, lo que es puro, whatever things are lovely, lo que es hermoso, whatever things are of good report, lo que es de buen reporte, if there's any virtue, si hay algún virtud and if there's anything y praiseworthy, si hay alguno que es de alabar, meditate on these things. medita en estas cosas. Amen? Amén. So we help our brothers. Entonces nosotros ayudamos a nuestro hermano. Okay, we don't push Okay. them down. No los empujamos para abajo. Don't be jealous. No seas celoso. We love each other. Nosotros nos amamos We nosotros. correct each other, Nos corregimos, but we love each pero other. nos amamos. And turn to each other Y ahora vuélvanse el uno one al last otro time because we love talking to each other. una vez más porque amamos hablarnos el uno al otro. And say, this next command is for you. Y di, el próximo mandamiento es para ti. It's for you. Es para ti. Amen? Amén. In Chronicles, First Y Chronicles, Crónicas, primera chapter de 22, Crónicas, where we are, capítulo 22, donde nosotros estamos. in verse 18, En versículo 18, David had gathered everybody. David juntó a todos. He gathered everybody to help Solomon build the temple. Juntó a todos para ayudarle a Salomón construir el templo. Amen. And he Amén. says, Y dice, is not the Lord your God with you? And has he not given you rest on every side? For he has given the inhabitants of the land into my hand, and the land is subdued before the Lord and before his people. Now set your heart and your soul to seek the Lord your God. Therefore arise and build the sanctuary of the Lord. So we have to set our hearts ahora nosotros tenemos que poner nuestro corazón and our souls to seek the Lord our God. y nuestra alma para buscar al Señor. And then we can rise and build the Y sanctuary. luego podemos levantarnos y construir el santuario To desire his will above our own. para desear su voluntad sobre la mía, And then we can build and perfect ourselves. para que después podamos perfeccionarnos nosotros. We can be his sanctuary. Podemos ser su santuario. We can be his dwelling place. Podemos ser su lugar de habitación. God supplied us. He surrounded us with all kinds of help. Dios nos suplió y nos rodeó con todo tipo de ayuda. Amen. Amén. It's easy for one to say, oh, I love God. Y es muy fácil decir, oh, yo amo a Dios. Oh, I want to go to heaven. Oh, yo quiero ir al cielo. But what we need to see, Pero lo que nosotros tenemos que ver, or what I need to do, o lo que yo necesito que hacer, not just say the words, no solamente decir la palabra, but take the determination sino tomar la determinación to do the will of God, para hacer la voluntad de Dios, to obey him. para obedecerle. Amen. Amén. We're going to finish with this. Vamos a terminar con esto. Galatians chapter 6, Gálatas capítulo 6, verse 7 through 10. versículos 7 al 10. Galatians chapter 6, verse 7 to 10. Gálatas capítulo 6, 7 al 10. It says, do not be deceived. God is not mocked. For whatever a man sows, that he will also reap. For he who sows to his flesh will of the flesh reap corruption. But he who sows to the Spirit will of the Spirit reap everlasting life. And let us not grow weary while doing good. For in due season we shall reap if we do not lose heart. Therefore, as we have opportunity, let us do good to all, especially to those who are of the household of faith. Amen. So we are to Amén. reap Entonces nosotros debemos de dar fruto. what we sow. We're going to reap what we sow. Debemos de cosechar lo que nosotros sembramos. You may want to fool other people, Puedes engañar a otras personas, but what you sow, pero lo que tú sembraste, that's what you're going to reap. eso es lo que tú vas a recoger. Let it be Deja ser, in the perfection and the will of God. deja que sea en la perfección de Dios. Eso. That the temple Que el templo is made perfect for God. sea perfecto para Dios. Our walk of holiness is a daily walk. Nuestro caminar de santidad es diario. Building Noah's ark didn't happen in one day or in one month.
Construir el arca de Noé no pasó en un día ni en un mes. It didn't happen in his own vision. No pasó en su propia visión. Building the temple did not take Solomon one day. Construir el templo no le tomó a Salomón un día. And it was not going to happen Y no iba a pasar without the preparations of his father. sin las preparaciones de su padre. So with the preparations of the father, Entonces, con las preparaciones de el padre, we can build the temple. nosotros podemos construir el templo. We can perfect the temple. Nosotros podemos perfeccionar el templo. Being his temple Ser su templo is a lifetime journey. es una jornada de una vida. Let's not waste the time. No hay que perder tiempo. Amen. Amén. We're going to build, we're going to perfect Vamos a construir, vamos a perfeccionar by maturing in his words and his commands. en His word, we're going to mature in his madurando words and en his su commands. palabra y en sus mandamientos. Amen. Amén. Amen. Amén.